한번 읽어줘. Lo vamos a leer. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido de arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, con los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. 15절 보니까 모인 무리 수가 약 120명이나 되더라. Y nos dice en el versículo 15 que se reunieron como 120 en número. 이 마이크 잘 들리나요? No sé si pueden escuchar bien el micrófono. 잘 들리나요? ¿Sí? 잘 들리나요? ¿Sí? ¿Escuchan bien? 지금 전 세계에 전도가 안 되고 있습니다. En todo el mundo no está ocurriendo el evangelismo. 그리고 전도가 발전이 안 되고 있습니다. No está avanzando el evangelismo. 예전에 하던 전도 방법 그대로 사용하고 있습니다. Porque estamos utilizando las estrategias de antes. 분명히 하나님은 전도를 얘기하고 있는데 전도 운동이 안 될 뿐만 아니라 전도가 발전이 안 되고 있습니다. Dios nos habla del evangelismo claramente, pero no simplemente no está ocurriendo un movimiento de evangelismo, sino no está avanzando el evangelismo. 10년 전 전도 방법이나 지금이나 비슷하고요. El método de evangelismo de hace 10 años y el de hoy es igual. 100년 전 전도 방법이나 지금이나 비슷하고요. Y también el de hace 100 años o el de hoy. 큰 도시나 아니면 작은 마을이나 전도 방법이 비슷합니다. Y el método de evangelismo en las grandes ciudades, así como en las ciudades pequeñas, es igual. 전도가 안 될 뿐만 아니라 발전이 안 되고 No 있습니다. solo no está resultando este evangelismo, sino no está avanzando. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 크게 두 가지 때문에 그렇습니다. Tenemos dos motivos muy grandes. 하나는 전달할 내용이 없어서 그렇고, Primero, porque no tenemos que compartir. 두 번째는 성경적으로 하지 않아서 Y 그렇습니다. segundo, porque no lo estamos haciendo bíblicamente. 성경에 과연 전도 방법이 나와 있습니까? ¿Será que de verdad la Biblia nos habla de un evangelismo bíblico? 정확하게 나와 있습니다. Sí, nos lo dice muy 제가 오늘 claramente. 여러분에게 1시간 동안 그 얘기를 해야 되니까 Les quiero hablar durante 1 hora acerca de esto. 사실은 굉장히 긴 얘기를 짧게 정리할 겁니다. La verdad es que vamos a resumir todo eso que es muy largo en poco tiempo. 딱 한 번 얘기할 수밖에 없습니다. Solo se los puedo decir una vez. 여러분 잘 정리하시길 바라고요. Espero que lo puedan organizar muy bien. 성경에 보니까 사도행전에 우리에게 사도행전을 주께서 왜 기록하게 하셨을까요? En la Biblia, ¿por qué fue registrado el libro de Hechos? 성경은 분명히 이유가 있습니다. Hay una razón muy clara en la Biblia. 바울이라는 사람이 이렇게 전도를 잘했다를 설명하기 위해서 사도행전을 기록한 게 아닙니다. No es que se haya registrado el libro de Hechos para explicar que Pablo evangelizó muy bien. 사도행전은 사도들은 우리하고 똑같은 입장입니다. Nosotros podemos ver que nosotros estamos igual que los apóstoles en 성도들이 Hechos 우리하고 똑같은 입장입니다. y también que los miembros de la iglesia primitiva. 육신으로 예수님이 우리 곁에 없어요. Nosotros no tenemos a Jesús a la par de nosotros en 성령의 carne. 인도를 받아서 전도했습니다. Ellos evangelizaron con el Espíritu Santo. 입장이 우리하고 똑같아요. Entonces están igual que nosotros. 그런데 그들은 사도행전에 보니까 복음화, 세계복음화 했던 이 현적들이 쭉 나와 있습니다. Pero viendo el libro de Hechos nosotros podemos ver cómo se hace el evangelismo mundial. 그래서 사도행전은 우리에게 거울로 주신 것이고 지도로 주신 겁니다. Entonces Hechos fue dado como un espejo a nosotros y como un mapa. 이렇게 많이 역사 일어났다 그 얘기를 하는 게 아닙니다. No nos está diciendo simplemente que ocurrieron muchas obras, 이렇게 하면 세계복음화 된다. 그 지도로 주신 겁니다. sino nos está dando el mapa para la evangelización mundial. Esto es lo que debemos de hacer. 그래서 많은 게 있지만 특별히 사도행전에는 크게 5군데에서 일어났던 전도운동이 기록되어 있습니다. Por eso hay muchos puntos, pero especialmente hay 5 puntos clave que ocurrieron en el movimiento 오늘 de 그 얘기를 Hechos. 여러분한테 드릴 겁니다. Esto es lo que nosotros les vamos a compartir. 사도행전 1장부터 10장으로 예루살렘과 유대 중심으로 일어났던 전도운동이 기록되어 있습니다. Está registrado el movimiento de evangelismo
mismo que ocurrió desde Hechos 1 a Hechos 10 en Jerusalén. 그러다가 발전이 됩니다. Y así es como avanza un poco. 사도행전 11장에 안디옥 교회가 등장합니다. Y también en Hechos 11 podemos ver la iglesia de Antioquía. 이 안디옥 교회를 통해서 일어났던 전도 운동이 사도행전 11장 위에 쭉 기록되어 있습니다. Y podemos ver a través de Hechos 11 que ocurre este movimiento de evangelismo en Antioquía. 16장부터 또 전도가 발전됩니다. Después en Hechos 16 avanza de nuevo. 사도행전 16장, 17장, 18장에는 마게도냐에서 있었던 전도 운동입니다. Hechos 16, 17 y 18 nos hablan del movimiento de evangelismo en Macedonia. 세 번째 단계죠. Y esta es la tercera fase. 그러다가 또 전도가 발전됩니다. Después avanza otra vez el evangelismo. 네 번째 단계죠. En la cuarta fase 아시아에서 펼쳤던 전도 운동이 사도행전 19장에 나와 있습니다. hay un movimiento de evangelismo que ocurre en Asia en Hechos 19. 그러다가 전도가 발전됩니다. Así avanza el evangelismo de nuevo. 사도행전 28장과 로마서에 기록되어 있는 로마에서 펼쳤던 전도 운동이 기록되어 있습니다. Está registrado el movimiento de evangelismo en Hechos 28 y también en Romanos. 크게 5가지가 기록되어 있습니다. Y eso ocurrió en Roma y ocurrieron entonces 5 fases muy grandes. 그 중에 저와 여러분들은 유대와 예루살렘에서 펼쳤던 이 1단계 응답을 받을 겁니다. De esas fases nosotros debemos de recibir primero la respuesta que ocurrió en Jerusalén. 오늘은 이 5가지를 설명할 거고요. Vamos a explicar estas 5 fases hoy. 내일은 구체적으로 그럼 1단계 응답을 유대와 예루살렘과 유대에서 펼쳤던 전도 운동을 어떻게 구체적으로 응답받을 것인지를 내일 Y 설명하겠습니다. mañana explicaremos muy específicamente cómo vamos a recibir las respuestas que ellos recibieron en Jerusalén y Judea para hacer el evangelismo. 이 전체 그림을 그려주는 시간은 오늘밖에 없기 때문에 Hoy tenemos, solo hoy podemos describir como el panorama entero. 특별히 목회자 되신 여러분들 잘 들으시길 바랍니다. Especialmente ustedes que son pastores, espero que de verdad se 그림을 fijen. 가지고 여러분의 성도들을 인도하셔야 됩니다. Porque ustedes deben de guiar a sus creyentes teniendo esta gran imagen. 첫 번째입니다. Esto es lo primero. 유대와 예루살렘 중심으로 펼쳤던 전도 운동을 설명하겠습니다. Vamos a explicar el movimiento que hubo en Judea y Jerusalén. 사도행전 1장부터 10장을 설명해야 됩니다. Hay que explicar Hechos 1 al 10. 제일 중요한 게 본문이 사도행전 1장 12절과 14절입니다. Y lo más importante que podemos ver aquí es Hechos 1 del 2 al 14. 모든 전도 운동의 시작은 여기서부터입니다. Todo el movimiento de evangelismo empieza aquí. 여기서부터 시작해서 문들이 열리기 시작했어요. Y empieza desde aquí para que se abran las puertas. 여기서 어떤 일이 벌어졌어요. Y aquí ocurrió algo. 여기서 어떤 일이 벌어졌는데 이 시작에서 놀라운 일들이 벌어집니다. Aquí ocurrió algo en donde hubo un gran inicio. 분명히 이 안에 어마어마한 일이 벌어졌는데 이 어마어마한 운동의 결과가 어떻게 나타나냐. Ocurrió un gran movimiento aquí, pero ¿cuál fue el resultado? 사도행전 2장 9절에서 11절 보니까 15개 나라의 문이 한꺼번에 열렸어요. En Hechos 2 del 9 al 11 nos dice que se abrirán puertas a 15 naciones. 사도행전 2장 41절에 보니까 3천 제자가 연결됩니다. Y podemos ver en Hechos 2:41 también que se conectaron 3,000 discípulos. 사도행전 4장 4절에 5천 제자가 연결됩니다. Podemos ver también en Hechos 4:4 que se conectaron 5,000 사도행전 discípulos. 6장 7절에 허다한 무리가 연결되어지고 수많은 제사장이 연결됩니다. Podemos ver que había una gran multitud, regresó en Hechos 6:7 y también los sacerdotes. 예루살렘은 이스라엘 그때 당시에는요, 죄송하지만 여자들은 숫자에 치지 않았어요. Y me van a decir eso, pero en ese entonces en Jerusalén y en Israel no se contaban a las mujeres. 항상 숫자를 셀 때는 싸움할 만한 남자들만 숫자를 셌습니다. Siempre que se contaban los números, se contaban el número de varones que eran capacitados para la batalla. 그래서 20세 이상 싸움할 수 있는 사람들만, Entonces, a los varones de más de 20 años que podían pelear. 싸움할 수 없는 노인들과 어린이들은 제외되고요. Entonces, los niños y también los viejos que no podían pelear eran fuera 여자들의 숫자가 안 들어가 있어요. de ese número y tampoco las mujeres se contaban. 사도행전 4장 4절에 보니까 남자만 5,000명이 연결됐답니다. Ni nos dice en Hechos 4:4 que hubieron 5,000 varones. 싸움할 수 있는 남자가 5,000명이래요. Entonces eran 5,000 de estos varones que podían pelear. 어린이들과 노인들을 합치면 남자만 해도 몇천 명 되겠죠? Bueno, juntando a los viejos y también a los niños, podemos ver que son alrededor 그만큼 de... 여자들도 연결됐겠죠? Son más miles y también habrá mujeres entre 실제 ellas. 1,000만 명 연결된 겁니다. 4장 4절만. Entonces podemos ver que se habrán conectado alrededor de 10,000 por lo menos. 사도행전 1장 12절 14절 보니까 120명이 모여서 기도했어요. Entonces podemos ver en Hechos 1, 12 al 14 que se reunieron 120 a orar. 120명이 뭔가를 했다니까요. Entonces esos 120 hicieron algo. 근데 남자만 3,000명, 남자만 5,000명, 그 다음에 심히 많은 무리
무리가 붙었습니다. Pero aquí se reunieron 3,000 personas, luego 5,000 varones y luego también una multitud incontable. 도대체 무슨 일이 벌어졌을까요? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? 수많은 사람들이 몰려온 것도 기가 막힌데 더 놀라운 일이 벌어집니다. Es claro que es impresionante el hecho de que hayan venido muchas personas, pero algo más 자기 impresionante 것을 todavía. 자기 것이라 주장하지 않는 일이 벌어졌어요. Ocurrieron cosas que ellos no podían decir que fueron sus obras. 수많은 기적과 역사가 일어났습니다. Ocurrieron grandes milagros y obras. 많은 병자가 치유되는 일이 벌어졌어요. Se sanaron muchos enfermos. 베드로가 가지고 있던 손수건을 다른 사람한테 던지면 이 사람들이 낫는 일이 벌어졌습니다. Cuando Pedro podía tirar como toallas o pañuelos que él tenía, entonces se 많은 sanaron las 사람들이 personas. 몰려오는 중에 특별히 평신도들이 일어납니다. Y especialmente se levantaron muchos creyentes entre toda esta multitud. 이 평신도들에게 놀라운 기적이 벌어집니다. Ocurrieron grandes milagros con estos 빌립이란 creyentes. 평신도 한 명 들어가는데 사마리아 전체가 뒤집어집니다. Solo un creyente, Felipe, entró al campo y se salvó toda Samaria. 누구보다도 첫 순교자가 누굽니까? 사도행전 7장에 스데반을 집사했습니다. ¿Y quién es el mayor mártir de todos? Podemos ver en Hechos 7 que está Esteban. 사도행전 3장에 안전뱅이가 일어나고요. Y también podemos ver en Hechos 3 que se levanta el cojo. 도무지 있을 수 없는 일들이 계속 사도행전 1장부터 10장까지 벌어집니다. Entonces en Hechos 10, del 1 al 10 ocurren grandes obras que no se pueden explicar. 이런 어마어마한 역사가 일어났던 첫 번째 이 가장 중요한 것이 요겁니다. Entonces el primer lugar en donde ocurrieron estas grandes obras es aquí. 요거 했는데 이런 응답이 벌어졌어요. Entonces al hacer Hechos 1 del 12 al 14 ocurrieron estas obras. 사도행전 전체는요, 요것의 결과입니다. Y la verdad es que todo Hechos es el resultado de Hechos 1 del 12 al 14. 그래서 모든 전도 운동의 시작은 여기서부터 시작합니다. Por eso todo el movimiento de evangelismo empieza aquí. 예, 요것을 제가 설명을 드리겠습니다. Esto es lo que nosotros queremos explicar. 120명이 어떤 사람이냐? 여기 모인 120명이. ¿Cómo fueron estos 120 que se reunieron? ¿Qué 이 personas eran? 120명은 두 가지를 가지고 있었던 사람이에요. Estos 120 poseían dos cosas. 혹시 여러분들 예수님 성천하신 것을 본 사람이 몇 명인 줄 아십니까? Ustedes saben alrededor de cuántas personas presenciaron la ascensión de Jesús. 성천하신 모습을 본 사람이 몇 명이죠? ¿Cuántos pudieron presenciar esta ascensión? 고린도전서 15장에 나와 있습니다. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15. 예수님이 부활하신 거 본 것 말고 성천하신 모습을 본 사람들은 500여 명입니다. Podemos ver que no las personas que vieron que Él resucitó, sino su ascensión, fueron alrededor de 500 personas. 고린도전서 15장 3절 4절에 나와 있습니다. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, del 3 al 4. 예수님이 성천하신 걸 봤다니까요. Ellos vieron la ascensión de Jesús. 구름 타고 올라간 것을 봤어요. Ellos vieron que Él subió en una nube. 500명이 봤습니다. 500 personas vieron esto. 그리고 나서 지금 이 마가다락방에 120명이 모였어요. Después de esto se reunieron 120 en el aposento alto de Marcos. 380명 어디 갔습니까? ¿A dónde se fueron los otros 380? 성천하신 것을 보고도 마가다락방 자리에 못 올 정도로 마가다락방에 모였다는 것은 생명 걸고 모였다는 뜻이에요. El hecho de reunirse en el aposento alto de Marcos, a pesar de que ya habían visto esta ascensión de Jesús, solo 120 se reunieron. Eso significa que ellos dieron su vida por esto. 베드로가 왜 예수님을 부인했죠? ¿Por qué será que Pedro negó a Jesús? 그 상황이 그렇게 어려운 상황이었단 말이에요. Porque la situación era así de difícil. 죽을 수밖에 없는 극한 상황이었단 말이에요. Era una situación en donde no tenía más opción que morir. 지금 예수 믿는다는 그것 때문에 모임을 지속한다. 이 죽을 수도 있는 상황입니다. Entonces, si ellos se reunían por creer en Jesús, ellos podían morir. 그런 상황에 120명이 모인 거예요. Y en esta situación se reunieron 120. 무슨 말이죠? ¿Qué significa esto? 죽어도 괜찮다는 뜻이에요. Está bien sin malo. 목숨 걸었습니다. Ellos dieron su vida. 이분들은 두 가지를 가지고 있었습니다. Ellos poseían dos cosas. 그 하나는 뭐냐? ¿Qué era una de estas? 예수가 그리스도라는 답을 가지고 있어요. Ellos poseían la respuesta que Jesús es el Cristo. 오직 예수만이 그리스도구나. Que solo Jesús es el Cristo. 오직 예수만이 메시아구나. Solo Jesús es el Mesías. 요 답을 가지고 있었던 사람. Ellos poseían esta respuesta. 이 답에 이 진리에 생명 걸었던 사람입니다. Ellos dieron su vida por esta verdad. 여러분 기도 많이 한다고 역사 일어나는 게 아니에요. No ocurren muchas obras porque uno ora mucho. 어떤 사람이 모이느냐가 더 중요합니다. Lo importante es qué personas se reúnen. 하나님은 많은 숫자로 사용하신 적이 없어요. Dios nunca utilizó una gran mayoría. 소수지만 정말로 올바른 주님의 사람을 사용하셨습니다. Dios utilizó a la minoría que de verdad eran personas del Señor. 저와 여러분들이 정말 사도행전적인 응답을 받고 싶으십니까? Si de verdad ustedes y yo queremos recibir una respuesta de hechos, 그럼 어떻게 하면 되냐? ¿qué debemos de hacer? 굉장히 간단합니다. Es algo muy simple. 요 120명처럼 하면 돼요. Debemos de hacer lo mismo que estos 120. 결국은 로마까지 복음화
했던 그 시작 120명처럼 하면 됩니다. El inicio que al final pudo conquistar hasta Roma, esos 120. 120명이 한 게 뭐냐? 이 120명이 가진 게 첫 번째 예수가 그리스도라는 답을 가지고 ¿Qué 있어요. es lo que tuvieron estos 120? Primeramente tuvieron la respuesta que Jesús es el Cristo. 죽어도 좋다. Está 라는 bien, 결론을 가지고 있어요. si muero, tenían esta resolución. 지금도 전 세계에 예수 믿는 것 때문에 핍박당하고 있는 사람들이 수억 명입니다. Y podemos ver que hay incluso billones que están siendo perseguidos hoy por creer en Jesús. 제가 알기로 한 해에 예수 믿는 것 때문에 죽는 사람이 10만 명이 넘습니다. Y yo estoy seguro de que mueren alrededor de 100 millones de personas al año por creer en Jesús. 요 120명은 예수가 그리스도다 이 얘기에 이 진리에 목숨 걸었습니다. Entonces, estos 120 dieron su vida, dieron sus cabezas por esta verdad que Jesús es el Cristo. 예수만 인생 모든 문제를 해결할 수 있는 유일한 그리스도다라는 것에 생명 걸었습니다. Ellos dieron su vida por creer que Jesús es el Cristo, el único solucionador de todos los problemas. 요것이 120명의 사람들의 특징이고요. Esta es la característica de los 120. 두 번째 특징이 La 뭡니까? segunda característica, ¿cuál 오늘 es? 조금 전에 사도행전 1장 1절에서 15절 읽었습니다. Nosotros leímos hace poco Hechos 1 del 1 al 15. 성천하시면서 무슨 말을 하셨냐? Al ascender, ¿qué es lo que dijo? 예루살렘 떠나지 마라. No se vayan de Jerusalén, 약속하신 것을 기다리라. sino esperen la promesa del 그 Padre. 약속하신 것이 뭐죠? ¿Y qué es lo que había sido prometido? 누가복음에 언급하셨습니다. Esto lo pudo ver en Lucas. 성령 기다려라. Esperen el Espíritu Santo. 그래서 이 사람들의 특징이 뭐냐면 주님의 약속을 기다렸어요. ¿Cuál es la característica de estas personas? Ellos esperaron la promesa del Señor. 이 임하실 것이라는 언약을 붙잡았어요. Ellos aferraron a la promesa de que el Espíritu Santo vendría. 요 약속에 생명 걸었습니다. Ellos dieron su vida por esta promesa. 이 시대적인 언약에 생명 걸었습니다. Ellos dieron su vida por este pacto histórico. 성천을 받던 500명 중에 380명 사라졌습니다. Entonces, de los 500 que dieron esta ascensión, 380 desaparecieron. 120명이 이 약속을 붙잡았어요. Y 120 de ellos se aferraron a esta promesa. 120명이 이 언약을 붙잡았어요. 120 se aferraron a esta gracia. 아, 예수가 그리스도구나. Con que Jesús es el Cristo. 할 건 하나밖에 없다. Hay una cosa que hacer. 성령이 마실 때까지 기다리는 Hay 것밖에 que 없구나. esperar hasta que venga el Espíritu Santo. 요 두 가지의 생명 걸었습니다. Dieron su vida por estas dos cosas. 예수가 그리스도라는 진리, Por esta verdad que Jesús es el Cristo. 성령이 마실 것이란 약속. Y también la promesa de que vendría el Espíritu Santo. 요 두 가지를 가지고 있었어요. Ellos tuvieron estas dos promesas. 그리고 나서 뭐 했냐? ¿Y qué hicieron después? 생명 걸고 기도했어요. Ellos oraron dando su vida. 요렇게 했어요. Esto es lo que ellos hicieron. 그게 시작이었어요. Esto es la verdad. 요게 전부였어요. Esto es el todo. 신학자들은 이 마가다락방에서 120명이 모여서 기도한 날짜가 어느 정도 되냐? 한 열흘 정도 된다고 합니다. Los teólogos especulan que ellos se reunieron en el aposento alto de Marcos a orar durante alrededor de 10 días. 열흘 동안 예수가 그리스도라는 진리를 붙잡고 성령 임하실 것이라는 약속 붙잡고 전혀 기도했는데 약속하신 성령이 임합니다. Entonces, durante 10 días ellos se aferraron a la promesa de que Jesús es el Cristo y de la promesa del Espíritu Santo y estuvieron unánimes en oración y ruego. 성령이 임하니까 120명 전체가 바뀌어버려요. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, estos 120 cambiaron. 하나님의 사람으로 완전 바뀝니다. Cambiaron totalmente a ser personas de Dios. 그러면서 방언을 하기도 하죠. Así ellos hablaron en lenguas. 그러면서 방언으로 결국 하는 얘기가 뭐냐? 복음을 선포하게 됩니다. Y en lenguas, ¿qué es lo que ellos hacían? Era explicar el Evangelio. 그 메시지를 듣던 사람이 전국에 전 세계에서 15개 나라 사람들이 와 있습니다. Y habían personas de 15 naciones que escuchaban este mensaje en sus propios idiomas. 이 메시지를 듣고 그 자리에서 회개하고 연결된 사람이 3,000명 제자가 연결됩니다. Y entre estas personas se arrepintieron y pudieron conectarse 3,000. 사도행전 2장 42절부터 47절에 보니까 정말 성경적인 교회가 시작되어지면서 놀라운 기적이 시작됩니다. Y podemos ver en Hechos 2, 42 al 47 que de verdaderamente ocurre una obra en la que se levanta la iglesia. 성령이 사도행전 2장에 성령 역사하시니까 En Hechos 2 el Espíritu Santo obra. 사도행전 3장에 늘 보던 안전뱅이를 다른 눈으로 보게 됩니다. Y en Hechos 3 es que se mira al cojo que siempre habían visto con ojos diferentes. 은과 금은 내게 없다. 내게 있는 것으로 너에게 주노니 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸으라. Oro y plata no tengo, más te doy lo que yo tengo en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. 40년 동안 안전뱅이였던 사람이 일어나 걷습니다. Entonces este cojo de 40 años pudo levantarse. 그걸 보고 수많은 사람들이 모이죠. Muchas personas vieron eso y se reunieron. 그 자리에 또
또 예수가 그리스도라는 복음을 선포합니다. Y en este lugar se explica otra vez que Jesús es el Cristo. 그날에 남자만 5,000명이 회개하고 돌아옵니다. Y en este día se arrepienten 5,000 varones y 그 regresan. 사실 때문에 법정에 잡혀갑니다. Y la verdad es que por esta verdad es que ellos son presos. 사도행전 4장에 묻습니다. Y ellos preguntan en Hechos 4, 재판하는 사람들이 las personas que están haciendo el juicio, 누구 이름으로 이 일을 했냐? ¿en el nombre de quién hicieron estas obras? 그 재판장은 불과 얼마 전에 예수님을 십자가에 못 박아야 된다고 결론 내린 바로 그 재판장이었습니다. Y este era el juez que había juzgado que Jesús tenía que ser crucificado hace no mucho. 그 재판장에서 베드로의 고백입니다. Y entonces ante él Pedro confiesa 사도행전 4장 12절에 en Hechos 4:12, 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 있냐? no hay otro nombre bajo el cielo el cual haya sido dado a los hombres por el que podemos ser 그리스도 salvos. 말고 다른 이름으로 우리를 구원할 수 있는 이름 있냐? ¿Hay otro nombre bajo el cielo con el cual podemos ser salvos? 무식했던 베드로, 부인했던 베드로가 완전히 바뀌어서 복음을 선포합니다. Pedro que era ignorante, Pedro que había negado a Jesús, confiesa esta confesión de fe. 사도행전 2장의 어마어마한 역사 속에서 성령을 회방하는 아나니아와 삽비라가 이 베드로의 말 한마디로 죽는 일이 벌어집니다. Y también ocurre la obra en Hechos 5 de que Ananías y Zafira, quienes habían negado la palabra, ellos mueren por la palabra de Pedro. 사도행전 6장에 7 집사가 서면서 더 큰 하나님의 역사가 일어납니다. En Hechos 6 se levantan 7 diáconos y ocurren grandes obras de Dios. 사도행전 7장에 스데반이 시대적인 메시지 전하고 순교합니다. En Hechos 7 Esteban da un mensaje histórico y luego él es un mártir. 사도행전 8장에 빌립 혼자 갔는데 사마리아 전체가 뒤집어집니다. En Hechos 8 Felipe va solo a Samaria y luego cambia toda la región. 그런 중에 사도행전 9장에 이 어마어마한 복음을 핍박하려고 했던 사울이 깨지는 일이 벌어져요. Y en Hechos 9 está Saulo que perseguía este mensaje en gran manera, pero luego hay un rompimiento aquí. 사도행전 10장에 백부장 로마의 백부장 고넬료가 뒤집어지는 일이 벌어집니다. En Hechos 10 podemos ver que el centurión romano Cornelio cambia y se vuelve al Señor. 나머지 사도행전의 모든 결과는 이거 한 것의 결과입니다. Entonces todo Hechos es resultado de esto. 성경적인 전도 운동의 시작은 이겁니다. El inicio del evangelismo bíblico es esto. 자, 이러면 어떻게 하면 되겠습니까? Entonces, ¿qué hay que hacer? 제가 말씀을 드려보겠습니다. Vamos a ver esta palabra. 어려울 거 전혀 없습니다. No hay nada difícil 저녁 aquí. 집회 때 계속 예수가 그리스도라는 이 복음을 저희가 깊이 있게 설명할 겁니다. Nosotros vamos a explicar profundamente que Jesús es el Cristo en las conferencias de noche. 저희가 얘기한 것은 성경의 한 부분을 얘기하는 게 아닙니다. Nosotros no estamos hablando de una parte de la Biblia, 성경 전체가 그리스도를 얘기하고 있습니다. porque toda la Biblia nos habla de Cristo. 근데 이 그리스도를 대부분 모르고 있어요. Pero la mayoría de las personas no conoce a Cristo. 다른 모든 건 발전되고 있는데 그리스도의 비밀만 모르고 있습니다. Todo lo demás puede avanzar, pero no conocen el misterio de Cristo. 신학과 행정이 다 발전되고 있는데 그리스도의 비밀만 놓치고 있어요. Pueden avanzar la teología y las doctrinas, pero no avanza el misterio de Cristo. 신앙생활하는 대부분의 사람들이 교회 생활과 사회 생활이 따로 지금 생활하고 있어요. La mayoría de las personas que están viviendo su vida de fe viven su vida en la iglesia y su vida social aparte. 무슨 말이냐? 신앙과 자기 삶하고는 관계가 없는 거예요. Significa que su fe y su vida no tienen relación alguna. 대부분의 교인들이 그렇게 삶을 살고 있기 때문에 전도 역사는 일어나지 않습니다. Y porque la mayoría de los creyentes están viviendo así, es que no ocurren obras en su vida. 여러분 생각해 보세요. 요리사가 10년쯤 요리를 계속하면 아니 요리를 정상적으로 하는 게 당연하지 않습니까? Ustedes nos podemos poner a pensar que si un cocinero está cocinando por 10 años, entonces es normal que él tenga que avanzar en su nivel, ¿o no? 신앙생활을 10년 했는데 내 옆에 있는 사람한테 얘기해 줄 게 없다. Si yo viví mi vida de fe, pero yo no le puedo decir nada a la persona a la par. 예수님을 10년 믿었는데 예수님에 대해서 전도를 제대로 못한다. Yo creí en Jesús durante 10 años, pero no le puedo hablar a la persona a la par acerca de Jesús. 여러분 이게 정상이라고 ¿Ustedes 생각하십니까? creen que esto es normal? 일평생 교회 다니면서 단 한 번도 전도 못한다. 이게 정상입니까? ¿Será que en toda su vida han ido a la iglesia, pero no pueden evangelizar ni una vez? ¿Esto es normal? 학교를 10년을 다녔는데도 글을 못 쓴다. Si uno va a la escuela durante 10 años, pero no puede escribir, 여러분 이게 정상입니까? ¿será esto normal? 지금 전 세계 교회가 이러고 있어요. Así está la iglesia mundial ahora. 신앙생활 수십 년 했는데도 불구하고 내 옆에 죽어가는 사람들한테 예수님 얘기를 못할 정도로 무너졌어요. Está caída hasta tal punto en el que las personas viven una vida de fe de 10 años y no pueden hablarle a la persona que está muriendo a la par acerca de Jesús. 신학은 발전되고 행정은 발전되고 너무 많은 행사는 발전되고 있습니다. Está avanzando la teología, está avanzando también
También está avanzando también los eventos que se hacen en la iglesia, pero Hajiman- todo lo demás está avanzando. 여러분 교회 성도들의 모습을 보세요. Pero miren cómo están los creyentes en su iglesia. 여러분 밑에서 10년, 20년 교육받은 성도들의 모습을 보세요. Miren a los creyentes que han recibido este mensaje durante 10, 20 años en la iglesia. ¿없습니까? ¿Será que ellos están evangelizando? 전도 능력이 이게 아니고 세상 어디 가든지 예수님 얘기를 하고 있냔 말이에요. Y no estamos hablando de un poder de evangelismo simplemente, sino que en todo el mundo se está hablando de Jesús. 저는 사단이 여전히 존재하고 있다고 생각합니다. Yo estoy seguro de que Satanás está vivo incluso ahora. 이 사단은 불신자는 구원 못 받게 만듭니다. Satanás impide que los no creyentes sean salvos 신자는 은혜 못 받게 y 만듭니다. hace que los creyentes no puedan recibir gracia. 은혜 받은 신자는 다른 거 하게 만들어요. Y los creyentes que reciben gracia, él causa que hagan algo más, 절대로 전도 못하게 합니다. que nunca evangelicen. 사단이 역사입니다. Eso es la obra de Satanás. 왜 그렇습니까? ¿Por qué es esto? 능력이 없어서 전도 못합니까? ¿Será que no podemos evangelizar por no tener poder? 용기가 없어서 못합니까? ¿Porque no tenemos valor? 아닙니다. No es así. 자기 삶하고 이 예수하고 이게 매치가 안 되는 거예요. Es porque en su vida y Jesús no están relacionados. 자기 인생하고 내가 믿는 예수님하고 연결이 안 되는 거예요. Su vida y el Jesús en el que ellos creen no están conectados. 자기 문제하고 예수님하고 연결이 안 되는 거예요. Su problema y Jesús tampoco están conectados. 예수님은 그리스도입니다. Jesús es el Cristo. 예수님이 그리스도란 말은 예수님이 인생의 근본 문제 해결하셨다는 뜻입니다. Jesús, siendo el Cristo, significa que Él solucionó el problema fundamental de la vida. 그 말은 예수님만이 인생의 모든 문제를 해결하신다는 뜻입니다. Eso significa que solo Jesús puede resolver todos los problemas de la humanidad. 이 비밀이 성도들에게 전달 안 되는 거예요. Y este misterio no está siendo transmitido a los creyentes. 성도들이 와서 교회 와서 많이 웁니다. Vienen los creyentes a llorar mucho a la iglesia. 기도하면서 많이 울어요. Ellos lloran mucho al orar. 저는 묻고 싶습니다. Y yo les quiero preguntar, 무엇 때문에 우는지. ¿por qué están llorando? 왜 웁니까? ¿Por qué lloran? 그냥 슬퍼서 울어요. Están llorando por tristeza. 서러워서 울어요. Porque están, 자기가 잘못해서 울어요. porque están dolidos, porque tienen culpa. 기뻐서 우는 성도들이 별로 없어요. No hay tantos creyentes que lloren por felicidad. 복음이 너무 감사해서 우는 성도들이 별로 없어요. No hay creyentes que lloren por estar agradecidos del Evangelio. 이 복음 때문에 나를 세계복음의 주역으로 쓰시겠다는 생각이 너무 벅차서 우는 성도들 별로 없어요. No hay tantos creyentes que lloren porque de verdad están muy agradecidos de la magnitud del evangelismo mundial. 뭘 놓쳤다고 생각하십니까? ¿Qué piensan que han perdido ellos? 그들이 기도를 많이 안 해서 그렇다고 생각하십니까? ¿Ustedes piensan que es porque ellos no oran mucho? 예배를 오랫동안 참여 안 해서 그렇다고 생각하십니까? ¿Será que es porque ellos no participan en darle el culto a Dios? 하나를 놓친 겁니다. No, ellos perdieron una cosa. 복음을 놓친 겁니다. Perdieron el Evangelio. 이건 세계적인 문제입니다. Esto es un problema a nivel mundial. 저도 제가 확인하는 바 세계적인 문제입니다. Y por lo menos lo que yo les puedo confirmar es esto. 복음 몰라서 그래요. Es porque no conocen el Evangelio. 복음 놓쳐서 그래요. No han tenido el 언젠가 Evangelio. 그들은 교회를 떠나게 될 겁니다. Ellos algún día ellos se irán de la iglesia. 언젠가 문제가 폭풍처럼 쓰나미처럼 몰려올 때 그들의 문제를 이길 수가 없는 지경에 이르를 겁니다. Algún día vendrá un problema a ellos como una tormenta, como un tsunami y no lo podrán superar. 여러분 목회자들 정말 가슴에 깊이 있게 답을 얻으셔야 됩니다. De verdad los pastores deben de tener esta respuesta profundamente. 예수님은 우리에게 그리스도로 오셨습니다. Jesús vino a nosotros como el Cristo. 그거는 성경의 한 부분이 아닙니다. Y esto no es una parte de la Biblia simplemente. 그 말을 이해해야 돼요. Debemos de entender esto. 그래서 성도들이 신앙과 삶이 일치되도록 도와야 됩니다. Y debemos de ayudarles a que los creyentes, su vida y su vida de fe sean uno. 복음을 제대로 심을 때 그게 가능해요. Cuando nosotros plantamos el Evangelio, esto es posible. 예수님이 너의 인생 문제, 근본 문제뿐만 아니라 인생 모든 문제를 해결하셨다. 그 말이 들어가야지 이 사람들이 신앙생활과 인생생활이 같이 됩니다. Debe entrar la vida dentro de los creyentes. Debe entrar esta palabra que Jesús solucionó el problema fundamental y así resolvió todos los problemas en tu vida y así es como se puede unificar la vida de fe y su vida cotidiana. 이 예수님이 그리스도라는 사실을 120명이 알았어요. Y 120 de estas personas supieron que Jesús es el Cristo. 그리고 주님의 약속을 붙들고 기도한 거예요. Se aferraron a la promesa del Señor y oraron. 저와 여러분 뭐 하면 되겠습니까? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? 이 예수가 그리스도라는 답을 내고 Debemos de tener la respuesta rápidamente que Jesús es el Cristo. 우리에게 주신 약속은 뭐죠? ¿Y cuál es la promesa que nosotros tenemos? 120명에게는 성령 주시겠다고 약속하셨습니다. Los 120 tuvieron la promesa del Espíritu Santo. 우리에게 주신 약속은 뭡니까? ¿Cuál es la promesa que nosotros 이 시대를 tenemos? 살아가고 있는 우리에게 주신 약속은 A 뭡니까? nosotros que vivimos en esta era, ¿cuál es la promesa? 구약의 약속은 메시아 오겠다는 약속이었어요. La promesa del Antiguo Testamento es que vendría el Mesías. 이 120명한테는 성령 오시겠다고 A 약속하셨어요. estos 120 se les fue prometido que llegaría el Espíritu Santo. 우리에게 주신 약속은 ¿Y 뭡니까? cuál es nuestra promesa? 마라나타. Maranata. 다시 오실 주님. El Señor que vendrá de nuevo. 주님의 재림입니다. Es la segunda venida del 이게 Señor. 우리에게 주신 약속입니다. Esta es la promesa que nosotros tenemos. 제 주님 다시 오십니까? ¿Cuándo es que vendrá el Señor de nuevo? 마태복음 24장 14절. Mateo 24:14. 찾아보도록 Lo 하겠습니다. vamos a buscar.
마태복음 24장 14절을 보니까 이 천국 복음이 모든 민족에게 정언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. Mateo 24:14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 몇 년, 몇 월, 며칠 주님 오실 것이다라고 많은 사람들이 계시합니다. Hay muchas personas que tienen profecías de qué año, qué mes, qué día, a qué hora va a venir el Señor. 그 계시 믿지 마세요. No crean en estas profecías. 예, 믿을 필요 없습니다. No hay necesidad de esto. 주님의 재림은 언제 오냐? ¿Cuándo es que el Señor llega de nuevo? 세계복음화 될 때 옵니다. Cuando ocurra la evangelización mundial. 예, 몇 년, 몇 월, 며칠 알 필요가 없어요. No hay necesidad de saber qué año, qué mes y qué día. 주님은 우리에게 언제 오신다고 분명히 얘기하셨습니다. Porque el Señor nos dijo cuándo Él va a venir de nuevo. 땅끝까지 복음이 전파될 것이다. Cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones. 그제야 끝이 오리라. Y entonces vendrá el fin. 몇 년, 몇 월, 며칠 알 필요가 없어요. No hay necesidad de saber qué año, qué mes y qué día. 그렇게 계시하는 사람들 여러분들이 기다만 듣지 마세요. Solo no escuchen a las personas que dicen esto. 혹시 여러분에게 그런 계시가 임했다. Si ustedes tienen una revelación así, 귀신이 역사한 겁니다. entonces están obrando los demonios. 그런 식의 계시를 듣지 마세요. No escuchen este tipo de profecías. 성경대로 믿으세요. Ustedes deben de creerlo de acuerdo a la Biblia. 세계복음화 될 때 끝이 옵니다. Entonces vendrá el fin cuando venga el evangelismo mundial. 자, 그럼 우리는 이 120명처럼 어떻게 하면 됩니까? Si es así, entonces nosotros como los 120, ¿qué debemos de 예수가 hacer? 그리스도라니 진리를 붙들고 Debemos de aferrarnos a la verdad que Jesús es el Cristo. 세계복음화 Y debemos de hacer la evangelización mundial. 그 약속 붙들고 Debemos de aferrarnos a la segunda venida del Señor. Y debemos de orar. 저와 여러분들 이 자리에 왜 모였습니까? ¿Por qué nos reunimos aquí? 세계복음화 때문에 모였습니다. Nos reunimos para la evangelización mundial. 얼마나 중요한지 알아들어야 돼요. Debemos de entender qué tan importante es eso. 세계복음화는 모든 사람들, 예수 믿는 모든 사람들이 붙잡아야 될 약속입니다. La evangelización mundial es la promesa a la que se deben de aferrar todas las personas que creen en el Señor. 세계의 많은 예수 믿는 사람들이 이 약속하고는 상관없이 살아요. Pero muchas personas en la vida viven sin interesarse en esta promesa. 하나님이 꼭 여러분에게 축복하실 이유를 혹시 여러분 가지고 계십니까? Ustedes saben la razón por la cual Dios los bendijo. 보통 사람들이 축복받기만을 원하고 있습니다. Muchas personas simplemente desean recibir bendiciones. 하지만 그들의 삶은 주님과 방향이 맞지 않습니다. Pero su vida no está alineada con la del Señor. 주님은 우리를 통해서 세계 살리기를 원하십니다. El Señor desea salvar el mundo a través de nosotros. 모든 사람들이 세계 나갈 필요는 없어요. No es necesario que todas las personas salgan al mundo. 세계 어디 나가지 않고 그냥 이 자리에 앉아서도 세계 보고만 할 수 있습니다. Incluso estando aquí en este lugar nosotros podemos hacer la evangelización mundial. 세계 살렸던 대표적인 인물이 바울입니다. Pablo es la persona representativa que cambió a todo el mundo. 바울을 뒤집은 사람이 누구죠? ¿Y quién es aquel que cambió a Pablo? 아나니아라는 사람입니다. Ananías. 사도행전 9장에 Lo podemos ver en Hechos 9. 다메섹에 아나니아가 있었습니다. Porque Ananías está en Damasco. 아나니아가 바울을 뒤집었어요. Él cambió a Pablo. 바울이 세계복음화 했습니다. Entonces él hizo el evangelismo mundial. 아나니아가 세계복음화 한 거 아닙니까? Entonces significa que Ananías no hizo la evangelización mundial. 전 세계 어디 안 가도 괜찮아요. 이 자리에서 정말로 세계복음화의 약속 붙들고 기도한 그 자체가 세계복음화입니다. Está bien si no salen a cualquier parte del mundo porque el hecho de estar aquí y orar por el evangelismo mundial es hacer el evangelismo mundial. 정말로 세계복음화 학교에서 목회한다. 그게 세계복음화예요. Si de verdad yo hago mi ministerio pastoral para la evangelización mundial, entonces lo estoy haciendo. 정말로 세계복음화 학교에서 교회에 충성봉사한다. 그게 세계복음화예요. Si de verdad estoy devocionando en la iglesia para hacer la evangelización mundial, entonces ya lo estoy haciendo. 세계복음화 약속이 없는 상태에서 앞만 발버둥 쳐도 주님이 축복하실 이유가 없습니다. Pero si yo no tengo esta promesa de la evangelización mundial y sin importar que tanto yo patalee, Dios no tiene una razón para bendecirme entonces. 성천을 보고도 380명 도망갔어요. Entonces incluso después de ver la ascensión del Señor, 380 huyeron. 여러분 지금까지 어떻게 살고 기도해 오셨습니까? ¿Cómo hemos estado viviendo hasta este punto? 마사테난가에 여러분들 주셨습니다. Dios les dio a Mazatenango. 무슨 이유라고 생각하십니까? ¿Ustedes por qué piensan que esto es? 전 세계 살리기 위해서 과테말라 일어나야 됩니다. Toda Guatemala se debe levantar para salvar a todo el mundo. 과테말라 살리기 위해서 마사테난가 일어나야 됩니다. Y para salvar a Guatemala se necesita salvar a Mazatenango. 그래서 여러분들 이 자리에 부르신 겁니다. Por eso ustedes están aquí reunidos. 어마어마한 세계복음을 이루시기 위해서 부르셨습니다. Y Dios los llamó para hacer este evangelismo mundial que es tan grande. 예수가 그리스도란 진리와 이 약속의 생명 걸어버리면 끝입니다. Si nosotros tenemos nuestra vida en esta verdad que Jesús es el Cristo y en esta promesa ya es todo. 그게 시작입니다. Este es el inicio. 흉내는 낼 수 있어요. Sí, claro, podemos imitar ciertas cosas. 하지만 내용이 있는 것과 없는 것은 천지 차이입니다. Pero es muy diferente a aquellos que tienen el contenido a aquellos que no lo tienen. 여러분 축구 얘기를 해볼게요. Vamos
vamos a compararlo un poco con el fútbol. 축구 전략 프로 선수하고 똑같이 짭니다. Nosotros podemos tener las mismas estrategias que un profesional. 누구는 미드필드고 누구는 공격수고 똑같이 짜요. Uno puede ser un mediocampista, uno puede ser delantero. 하지만 경기를 해보면 이게 짠 거하고 전혀 상관없이 뛴다니까, 동네 축구는. Pero si uno está jugando con personas simplemente del pueblo, uno no, aunque haya hecho esa estrategia, no se va a desenvolver el juego de esta manera. 모양은 비슷하게 해가지고 뛰지만 실제 내용은 없어요. Claro, pueden agarrar sus posiciones y todos, pero el contenido es totalmente diferente. 겉으로 볼 때는 비슷한 모임이지만 내용이 있냐 없냐가 완전 다르다니까요. Externamente puede parecer similar, pero si tenemos el contenido, no, esto es una gran diferencia. 1000명, 수만 명이 모여도 세계를 변화시키지 못했는데 Aunque se reúnan 1000 y 10.000, no se puede cambiar el mundo. 120명 모였는데 세계를 바꿨어요. Pero se reunieron 120 y cambiaron el mundo. 저와 여러분들이 이 속에 들어가야 돼요. Nosotros debemos de entrar dentro de esto. 그래서 제가 계속 얘기했습니다. 숫자 많이 필요 없다. Por eso les digo constantemente, no es necesario un número. 이 중에 말 알아듣는 소수만 모여서 이거 해버리면 시작됩니다. Si se reúne una minoría que entiende esto y hace esto, entonces de verdad se puede cambiar el mundo. 그 여러분들이 이 결론 내기를 바라는 거예요. Y yo espero que ustedes tengan esta conclusión. 사도행전의 전도운동은 요 120명부터 시작됐습니다. El movimiento en Hechos empezó con estos 120. 120명이 예수가 그리스도란 진리를 알고 성령 오실 것이란 약속 붙들고 생명 걸고 기도했습니다. Estos 120 supieron que Jesús es el Cristo y supieron esta promesa, oraron nada más. 이렇게 하면 무슨 문이 열리냐? Si nosotros hacemos esto, ¿qué puertas se abren? 전도의 문이 열립니다. Se abren las puertas del evangelismo. 전도의 문이란 표현이 있습니까? ¿Será que hay algo llamado las puertas del evangelismo? 골로새 4장을 보겠습니다. Vamos a ver Colosenses 4. 바울이 기도 부탁하는 내용입니다. Esto es lo que Pablo pide como una oración. 3절에 보니까 또한 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하라. 내가 이 일 때문에 매임을 당하였노라. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 하나님이 전도할 문을 여시는 거예요. Entonces en Colosenses 4:3 nos lo dice, que Dios abre las puertas del evangelismo. 잘 보세요. 전도는 우리가 열심히 하는 게 아닙니다. Entonces el evangelismo no es algo que nosotros hacemos diligentemente. 잘 보세요. Debemos de verlo bien. 많은 사람들이 지금 하나님을 떠나서 고통당하고 있고 답이 없어요. Muchas personas están sufriendo por no tener a Dios y no tener la respuesta. 고통당하고 답이 없다라는 걸 알고 있어요, 하나님이. Y Dios sabe que la gente está sufriendo y que no tiene respuestas. 우리가 답을 가지고 있습니다. Entonces si nosotros tenemos esta respuesta, 답 없는 사람과 답 가진 사람을 이렇게 붙이시는 분이 하나님이세요. aquel que conecta el que no tiene la respuesta y el que tiene la respuesta es Dios. 이게 전도입니다. Esto es el evangelismo. 이렇게. Así. 사도행전 2장에 보니까 사도행전 1장 이거 하고 있는데 2장에 당장 15개 나라의 문이 열려버렸어요. Al estar haciendo esto, en Hechos 1, en Hechos 2 podemos ver que se abren de inmediato puertas a 15 naciones. 문이 열려버렸어요. Se abren las puertas a 3.000 discípulos. 제 경험을 얘기해드릴게요. Y les hablaré un poco de mi experiencia. 저는 이거 하기 전까지, 이 복음 알기 전까지 한 명한테도 복음 못 전했던 사람. Antes de saber esto, yo no podía compartir el evangelio ni a una persona. 예수가 그리스도라는 말을 알아들었어요. Pero entendí que Jesús es el Cristo. 제 가슴에 소원이 일어났어요. Y entonces ocurrió un deseo en mi corazón. 하나님 이 복음이면 전하고 싶습니다라는 소원이 일어났어요. Tuve el deseo de verdad compartir este evangelio. 성경대로 기도했어요. Y oré de acuerdo a lo que dice la Biblia. 전도의 문을 열어주세요. Dios ábreme las puertas del evangelismo. 저는 성격이 내성적인 사람입니다. Yo soy una persona muy introvertida. 저에게 있어서 가장 큰 상처는 새로운 사람을 만나는 게 가장 큰 두려움이었어요. Y mi miedo más grande era el de encontrarme con nuevas personas. 어머니가 저를 버리고 갔어요. Porque mi madre me había abandonado. 아버지한테 두들겨 맞으면서 Mi padre me golpeaba toda la vida. 이사를 워낙 많이 했기 때문에 항상 어릴 때부터 따돌림을 당했습니다. Me mudaba muchas veces, entonces todos mis amigos me molestaban. 저는 사람이 무서웠어요. Yo siempre tenía miedo de las personas. 특별히 새로운 사람 만나는 게 너무 무서웠던 사람. Especialmente me da miedo encontrarme con nuevas personas. 죽어도 전도는 못하겠대요. Aunque yo estuviera al borde de la muerte, no podía evangelizar. 그런데 이 복음 받아보니까 이 복음이 너무 좋아. Pero recibí este evangelio y este evangelio me gustó muchísimo. 이 예수가 그리스도라는 게 너무 맞아요. Y de verdad el hecho que Jesús es el Cristo es una verdad muy cierta. 그래서 전도의 문을 열어달라고 성경적으로 기도했습니다. Por eso oré bíblicamente
especialmente para que se abrieran puertas al evangelismo. 2주 만에 5명의 사람이 찾아왔어요. Entonces en 2 semanas 5 personas me vinieron a buscar. 제가 하나님께 기도했어요. Yo oré ante Dios. 하나님, 저는 절대로 제가 못 찾아갑니다. Yo de verdad no puedo ir a buscar a las personas. 근데 누군가 찾아와서 말을 시키면 얘기는 하겠습니다. Pero si alguien me viene a buscar y me pide que le hable, yo lo puedo decir. 전도의 문을 열어주십시오. Dios ábreme las puertas del 2주 evangelismo. 만에 5명의 사람이 찾아왔다니까. En 2 semanas 5 personas vinieron a mí. 복음 전하는데, 복음 전하고 예수님 구주를 영접하는데 제 손등 위에 그 사람의 눈물이 닭똥같이 떨어지는 거예요. Y entonces, al compartir el evangelio con estas personas, de verdad ellos empezaron a derramar lágrimas todo sobre mí. 그때 알았습니다. Y aquí yo lo supe. 하나님이 전도를 위해서 기도한 걸 얼마나 기뻐하신지 알았고요. De verdad supe qué tan alegre está Dios de que uno ore por el evangelismo. 그때 알았습니다. En ese entonces supe. 나에게 줄 수 있는 답이 있구나. Yo tengo una respuesta que puedo compartir. Yo supe. 그 다음부터는 계속 기도했어요. Y después de esto oré constantemente. 전도할 문을 열어주십시오. Dios ábrame las puertas para el evangelismo. 저는 지금 20년이 지나서 여러분 앞에 있습니다. Ahora pasaron 20 años desde ese entonces y yo estoy enfrente a 이게 ustedes. 중요하지 Lo 않습니다. importante no es la personalidad. 환경이 중요하지 No 않습니다. lo importante es el ambiente. 누가 답을 가지고 있느냐? Lo importante es quién tiene esta 누가 respuesta. 답이 필요하냐? ¿Quién necesita esta respuesta? 이게 전도예요. El conectar esto es el evangelismo. 답 있는 우리는 해야 될 게 뭡니까? Nosotros que tenemos esa respuesta, ¿qué tenemos que hacer? 내 주위에 있는 몇 명 살리는 게 지금 중요한 게 Lo 아니에요. importante no es salvar a simplemente unas personas alrededor. 내 안에 있는 답은 전 세계를 살릴 수 있는 답입니다. Esta respuesta que yo tengo puede salvar a todo el mundo. 하나님은 저와 여러분들 통해서 전 세계 살리기를 원하십니다. Dios desea salvar a todo el mundo a través de nosotros. 하나님 세계 살리기를 원하니 주여 문을 열어주십시오. Dios, tú deseas salvar el mundo, así que abre las puertas. 예수가 그리스도란 약속 붙잡고 Aferrándose a la promesa que Jesús es Cristo. 백복음화 언약 붙들고 Y también aferrándose a la gracia de la regeneración mundial. Y si ustedes oran de esta verdad, 모든 전도의 문을 여실 de 거예요. verdad Dios abrirá todas las puertas. 여러분 이미 알고 있는 가족들이 찾아올 겁니다. Vendrán sus amigos y su familia que 여러분이 ustedes ya 알고 있는 conocen. 친구들이 찾아올 Sus 겁니다. amigos que ustedes ya conocen. 여러분의 성도가 찾아올 겁니다. Y también los creyentes. 여러분의 만남들이 새로워질 Y 겁니다. también sus encuentros los tendrán nuevamente. Y entonces Pedro pudo cambiar sus ojos. 안전뱅이를 보는 눈이 바뀌었어요. Cambiaron sus ojos para ver a este 사람에게 ojo. 돈이 필요한 게 Esta 아니구나. persona no necesita dinero. 사람에게 그리스도가 필요한 Esta 거야. persona necesita a Cristo. 그래서 그리스도의 비밀을 Por 전해. eso le compartió el misterio de 가는 Cristo. 곳마다 전도의 A 역사가 cada lugar al que iba hubieron obras de evangelismo. 방법이 아니에요. No es un método. 그냥 단순히 이 방법을 썼더니 역사에 그런 게 아니라. No simplemente a utilizar este método y ocurrieron obras. No. 누가 그리스도란 답을 붙잡고 Nosotros nos debemos aferrar a esta promesa de Cristo. 세계복음화 하기 위해서 약속을 붙잡고 Y también a la promesa del evangelismo mundial. 본격적으로 기도합니다. Y orar. 그러면 전도의 문이 열려요. Así se abren las puertas del 사도행전 2장에 evangelismo. 3,000명. Y también 3,000 personas en Hechos 2. Y en Hechos 4, 5,000. 사도행전 6장을 한번 보겠습니다. Vamos a ver Hechos 6. 실제로 보니까 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 크다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. En Hechos 6:7 nos dice y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. 제자의 수가 더 심히 많아지고 크다한 제사장의 무리. Que el número de discípulos se multiplicaba en gran manera y también que los sacerdotes obedecían a la fe. 하나님은 여러분에게 이 응답 주시길 원하십니다. Dios desea darles estas respuestas. 제가 어제부터 얘기했습니다. Desde ayer lo dije. 많은 사람들이 못 알아들을 것이다. Muchas personas no lo van a entender. 하지만 그 중에 알아듣는 사람이라면 Pero si ustedes son una de las personas que 이 entienden, 응답 그대로 받을 것이다. van a recibir estas mismas respuestas. 그건 사실입니다. Eso es una verdad. 여러분이 이 말을 듣고 정말로 기도하면 하나님의 모든 여러분 삶의 전도의 문을 여실 Si 것이고요. ustedes entienden eso y de verdad oran, entonces Dios les abrirá las puertas del 특별히 evangelismo. 평신도들에게 이런 응답이 일어납니다. Especialmente para los creyentes ocurrirán estas obras. 자, 이 다음이 더 중요합니다. Y también es muy importante lo que pasa después. 120명이 있는데 3,000명 오고 5,000명 오고 흐다한 많은 사람들이 몰려왔어요. Entonces, cuando están estos 120, llegaron 3,000, llegaron 5,000, llegaron también una gran multitud. 복음 전에서 영접하면 끝이라고 생각합니다. Muchas personas piensan que la aceptación es el fin. 영접하고 교회 데려오는 게 끝이라고 생각합니다. Piensan que el que esta persona acepte y que venga a la iglesia es el fin. 아니 그렇지 않습니다. Pero no es así. 그래서 올바른 전도 운동이 안 일어나는 Por 거예요. eso es que no ocurre un movimiento de evangelismo correcto. 영접 운동은 새로운 시작입니다. El movimiento de aceptación es un nuevo comienzo. 전도의 문은 시작입니다. Las puertas del evangelismo son un comienzo. 부모들이 아이 낳아놓기만 하고 기르지 않으면 어떻게 되죠? ¿Qué pasa si un padre solo da a luz a un hijo y no lo cría? 아이 낳는 것보다 더 중요한 건 아이를 키우는 거예요. Es más importante criar al hijo que solo tenerlo. 120명 모였는데 수만 명이 몰려왔어요. Se reunieron 120 y llegaron muchas personas. 어떻게 해야 되겠습니까? ¿Qué hay que hacer?
올바로 도와주지 않으면 그 수만 명으로 그냥 그칩니다. Entonces, si no se les ayuda constantemente, solo paran en esos 1000. 그런 수만 명 가지고는 세계 못 살린다. Y con solo estos 1000 no pueden salvar a todo el mundo. 근데 중요한 건 이 수만 명을 완전히 뒤집어져 버렸어요. Pero lo importante es que cada uno de ellos cambió. 그래서 이게 안디옥으로 마게도냐로 아시아로 전 세계로 이 전도 운동의 바람으로 연결돼 갔던 겁니다. Por eso es que hubo un movimiento en Antioquía, también en Macedonia, y a toda Asia y a todo el mundo. 도대체 어떻게 했습니까? ¿Qué es lo que ellos hicieron? 성경 두 군데만 보겠습니다. Vamos a ver dos versículos bíblicos, nada más. 사도행전 2장 42절입니다. Hechos 2:42. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 그들이 사도의 가르침을 받아 늘 여기 떡을 뗐다는 얘기는 성찬식했다는 얘기입니다. Nos dice que ellos perseveraron en la doctrina de los apóstoles y el partimiento del pan significa que ellos tenían la Santa Cena. 계속 하나님의 말씀을 받는데 Entonces recibían la palabra de Dios constantemente. 좀 더 구체적인 본문 보겠습니다. Más específicamente, 사도행전 5장 42절. Hechos 5:42. 여러분 모든 유대에서 일어났던 전도운동의 키는 요 구절입니다. Y la clave para el movimiento de evangelismo que ocurrió en Judea es esto. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하는데 Dice que no cesaban de enseñar y predicar que Jesús era el Cristo, 성전에서도 집에서도 pero lo hacían en los templos y en las casas. 성전에 모여서는 예배하면서 예수는 그리스도가 가르치기와 전도하기 쉬지 아니하였고 En los templos se juntaban, daban el culto a Dios y no cesaban de enseñar a Jesucristo. 집에서도 이 일이 계속 벌어진 거예요. Y en las casas también ocurría esto. 집에서도 예수가 그리스도라는 사실을 가르칠 뿐만 아니라 집안에서 전도하는 일이 벌어졌어요. No solo enseñaban que Jesús era el Cristo, sino habían obras de evangelismo incluso en las casas. 이걸 가지고 표현하기를 말씀운동이라고 표현합니다. Y a esto se le dice un movimiento de la palabra. 예루살렘 전역에 이 말씀운동이 집집마다 일어난 거예요. Y esto ocurrió en todas las partes de Jerusalén. 집집마다 이 말씀운동이 일어나서 그 집에서 계속 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 쉬지 않아 했어요. Entonces esto ocurrió en cada casa y por eso no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 겉으로 볼 땐 성경 공부하고 비슷할 수 있습니다. Externamente puede parecer similar a un estudio bíblico, 하지만 성경 공부하고 완전히 차이 납니다. pero hay una gran diferencia entre el estudio bíblico y esto. 내일 얘기하겠습니다. Lo hablaremos mañana. 아주 사실적인 얘기예요. Pero esto es algo de verdad cierto. 하지만 전도운동에서 그치지 않았다니까요. Pero lo que significa aquí es que no pararon con el 예수님 evangelismo. 구주를 영접하고 거기서 끝나지 않았어요. No terminaron con la aceptación que Jesús es 진짜 el 본문은 Señor, 거기서부터 시작됐어요. sino que de verdad el contenido principal empezó desde aquí. 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 계속 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하였다. Sin importar si estuvieran en el templo o las casas, no cesaban de enseñar y enseñar que Jesús es el Cristo. 예루살렘과 유대에서 일어났던 첫 번째 단계의 전도운동입니다. Este es el primer movimiento, la primera fase que ocurrió en Jerusalén y Judea. 지금까지 마이애미나 멕시코에서 요 정도 얘기를 했습니다. Entonces en Miami y en México hablé de esto. 여러분들에게 이런 일이 벌어지도록 내일하고 내일까지 계속 도울 겁니다. Entonces hasta mañana nos vamos a ayudar para que estas obras ocurran en su vida. 하지만 그림을 그리셔야 되니까. Pero nosotros debemos de tener un gran panorama. 더 길게 얘기하고 싶은데 시간이 없으니까 이 정도로 얘기하겠습니다. Quiero hablarles más profundamente, pero no hay tiempo, así que lo resumiremos. 지역지역에 복음이 선포되어져서 예수님 구주를 영접하고 말씀운동이 지역지역에 쫙 깔리는 일이 유대 중심으로 일어났어요. Entonces en cada región hubo un movimiento de la palabra y esto es lo que ocurrió en Judea y en Jerusalén. 그러다가 등장한 교회가 안디옥 교회입니다. Y después de esto ocurrió la iglesia de Antioquía. 안디옥 교회는요, 그런 말씀운동이 기본적으로 깔릴 뿐만 아니라 특별한 일들이 두 가지가 일어났어요. Esta iglesia de Antioquía no simplemente tuvo este movimiento de la palabra, sino también tuvo otra estrategia. 나중에 집에 가서 찾아보세요. Luego lo podrán buscar en su casa. 사도행전의 11장에 엄청난 이 일들이 벌어지면서 안디옥 교회가 세워졌습니다. Pero ocurrieron grandes eventos en Hechos 11 y ocurrieron grandes obras en Antioquía. 그래서 그 안디옥 교회의 예루살렘 총회에서 바나바를 파송합니다. Y entonces desde la iglesia de Antioquía se comisiona a Bernabé. 바나바가 와서 보니까 너무 교회가 대단하거든요. Entonces Bernabé mira a Antioquía y mira que es algo muy 이 grande.
바나바가 누굴 데려오죠? Entonces Bernabé, ¿a quién trae? 저 길리기아 다소에 숨어있는 바울한테 찾아갑니다. Entonces él busca a alguien que está escondido en Tarso, a Pablo. 바울에게 귀중한 메시지를 전달합니다. Entonces le da un mensaje muy importante a Pablo 바울을 데리고 옵니다. y trae a Pablo. 이 둘이서 사역을 본격적으로 하게 Y 돼요. ellos dos empiezan a hacer el ministerio. 그러다가 사도행전 13장 1절 보면 중요한 5 인물이 그 안디옥 교회에서 배출됩니다. Y entonces podemos ver en Hechos 13:1 que se levantan 5 personas muy importantes. 13장 1절 보겠습니다. Vamos a ver este versículo, Hechos 13:1. 여러분 늘 얘기하지만 한국에서 전도 좀 하는 목사 말에 속지 마세요. Y siempre les estoy diciendo esto, pero no sean engañados por lo que dice un pastor coreano, 정신 똑바로 차리고 들으세요. sino ustedes de verdad, fíjense muy 혹시 bien. 저 사람이 사기꾼이 아닐까라는 마음으로 들으세요. Ustedes escúchenlo pensando, ¿no será que él es un estafador o algo así? 제 말에 속지 말고 성경 보세요. 성경. No sean engañados por lo que yo digo, sino miren la Biblia. 성경대로라면 같이 생명 걸면 되고 Si de verdad es bíblico, entonces podemos dar nuestra vida todos juntos por esto. 성경대로가 아니라면 우리는 이렇게 같이 모일 필요가 없습니다. Y si no es bíblico, entonces no hay necesidad de que nos reunamos. 한국에 지금 겨울이에요. Ahorita en Corea es invierno. 이렇게 엄청 춥다가 여기 왔어요. Nosotros tuvimos mucho frío y ahorita llegamos aquí a Masate. 24시간 졸립니다. Y las 24 horas por eso tenemos sueño. 이런 고생을 왜 하는지 몰라요. Y no sabemos por qué estamos aquí. 생전 여러분하고 이게 알던 사람도 아니잖아요. Y tampoco nosotros nos conocíamos antes, 제가 ¿verdad? 지금 편안하게 얘기하는 것처럼 보입니까? 생명 걸고 얘기하는 것처럼 보입니까? Parece que yo les estoy hablando cómodamente o de verdad dando mi vida por esto. 저는 생명 걸고 얘기하는 겁니다. Y ahorita les estoy dando mi vida. 한 명이라도 알아들었으면 좋겠다는 마음으로 하는 겁니다. Me gustaría de verdad que por lo menos una persona entendiera esto. 편안하게 한다고 생명 걸고 한다고 별 차이가 없어요. Y de verdad el hacerlo cómodamente y el dar mi vida por esto no tiene una diferencia muy grande. 하지만 이 중에 정말로 가테말라 살릴 사람과 라틴 아메리카 살릴 사람이 있다라는 생각 때문에 이렇게 하는 거예요. Pero nosotros lo hacemos porque nosotros sabemos que hay una persona que puede salvar a Guatemala y a Latinoamérica aquí. 먹는 음식이 달라 한국하고. Y también la comida es muy diferente a la de Corea. 한국 음식이 너무 그리워요. Y de verdad extraño mucho la comida coreana. 이 속이 지금 니글니글해. Y de verdad ahorita estoy como con algo en mi corazón. 왜 이런 고생을 사서 합니까? Porque estoy sufriendo de tal manera. 세계복음만 하고 싶어서. Por el evangelismo mundial. 여러분하고 세계복음하고. Porque quiero hacer la evangelización mundial con ustedes. Con este corazón estoy. 그러니까 잘 들으세요. Por eso escúchenlo muy bien. 성경적이 맞다고 생각하시면 Y si piensan que es bíblico, 생명 걸면 돼요. entonces den su vida por esto. 사도행전 13장 1절에 Entonces en Hechos 13:1. 안디옥 교회 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라는 시몬과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나인과 및 사울이라. Había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. 예루살렘과 유대에서는 주로 복음전에서 영접하고 나서 말씀운동이 쫙 깔리는 게 그 정도의 운동이었다면 Entonces, si en Jerusalén y Judea lo que era el movimiento de la palabra era esparcir el evangelio y reunirse en grupos, 두 번째는 이 안디옥을 통해서 한 단계 업그레이드가 됩니다. aquí en Antioquía esto sube de nivel. 두 가지가 나오는데요. Y podemos ver dos cosas aquí. 하나는 교회 내 제자가 일어납니다. Podemos ver primero que hay discípulos dentro de la iglesia. 세계를 살릴 만한 교회 내의 제자가 일어납니다. Hay discípulos que pueden salvar el mundo dentro de la iglesia. 여러분 교회 내에 제자가 숨어 있어요? ¿Será que hay discípulos escondidos en la iglesia? 정확하게는 숨어 있어요. Y la verdad es que, de verdad, precisamente están 볼 escondidos. 줄 몰라요. Uno no sabe verlos, de 교회 verdad. 내에 제자가 숨어 있는데 이 사람들에게 중요한 메시지를 전달하는 거예요. Y hay discípulos escondidos en la iglesia y se les da un mensaje muy importante a 진짜로 ellos. 세상을 살리려고 하니까 교회 내의 제자를 뽑아내야 되겠구나. 요 전략이 안디옥 교회 전략이에요. De verdad hay que salvar el mundo y por eso hay que discernir a los discípulos de la iglesia. Esto es lo que se hace en Antioquía. 어떤 메시지를 전달해야 됩니까? ¿Qué mensaje es el que hay que dar? 그 시간표에 저희가 설명하겠습니다. Nosotros lo explicaremos en ese entonces. 바나바가 바울 찾아가서 메시지했어요. Bernabé le va a dar un mensaje a Pablo. 그 메시지에 바울이 뒤집어지고 생각을 바꾸고 안디옥 교회 온 겁니다. Y por eso es que Pablo cambia de pensar y llega a la iglesia de Antioquía. 바울과 바나바가 중요한 제자들에게 메시지 전달했습니다. Pablo y Bernabé le dan también ese mensaje muy importante a los discípulos. 다른 3명이 일어나죠. Y se levantaron 3 personas. 어느 정도 일어났냐? ¿Hasta qué punto? 바울과 바나바가 빠져나가도 교회를 운영할 만큼 이 제자들이 일어난 거예요. Se levantaron hasta tal punto en el que Pablo y Bernabé se fueron de la iglesia y aún así corrían la iglesia. 전도 운동하려면 여러분 교회 속에 이미 제자가 있다는 걸 아셔야 됩니다. Si de verdad quieren hacer movimiento de evangelismo deben de saber que ya hay discípulos dentro de su iglesia. 세계 살릴 제자가 여러분 교회에 있어요. Ya hay discípulos que van a salvar el mundo dentro de su iglesia. guatemala 살릴 제자가 숨어 있습니다. Ya hay discípulos que van a salvar a Guatemala.
마사테난가 살릴 제자가 숨어 Y 있습니다. hay discípulos que van a salvar a Mazatenango. 그 현장 살릴 제자가 숨어 있습니다. Hay discípulos que van a salvar al campo. 그릇들이 다 다르죠. Entonces todos ellos tienen diferente 하지만 nivel. 그런 제자가 여러분 교회에 숨어 있습니다. Pero hay discípulos así en su 중요한 iglesia. 건 그 제자들을 볼 줄 아는 눈이 없고 Lo importante es que no tenemos los ojos para ver a estos 그 discípulos. 제자들을 세울 수 있을 메시지가 없는 Y no tenemos el mensaje para poder levantar a estos discípulos. 정말로 전 세계에 살리려고 하니까 Como queremos salvar a todo el mundo, 교회 내 제자를 뒤집는 전략이 필요합니다. se necesita una estrategia para de verdad cambiar a los discípulos en la iglesia, y eso es lo que ocurrió en Antioquía. 이게 안디옥 교회에서 일어났던 전도 전략입니다. Esa es la estrategia de evangelismo que ocurrió en Antioquía. 어떻게 하면 되냐? ¿Qué es lo que hay que hacer? 이 응답 받고 설명하겠습니다. Hay que dar tenemos que recibir primero esta respuesta para hacer esto. 저희는 여러분을 만나기 위해서 20년을 훈련받아 왔습니다. Nosotros entrenamos 20 años para encontrarnos con ustedes. 뭔가 내용이 아무것도 없는데 여러분 앞에 지금 선 게 아니에요. No es que estamos frente a ustedes sin tener un contenido. 내공으로 따지면 상당한 내공이 좀 있습니다. Y si nosotros de verdad estamos así vacíos, entonces será algo grave. 얘기를 안만 해도 알아듣지 못하기 때문에 요 정도면 설명하는 거예요. Nosotros, sin importar qué tanto les expliquemos, nosotros no ha llegado el tiempo, por eso les explicamos solo hasta aquí. 18장은 마게도냐에서 펼쳤던 전도 운동이 나옵니다. En Hechos 16, 17 y 18 ocurre el movimiento de evangelismo en Macedonia. 사도행전 16장, 17장, 18장. Entonces esto es en Hechos 16, 17 y 18. 특징은 뭐죠? ¿Cuál es la característica? 전도가 또 발전됐어요. Aquí avanzó otra vez el evangelismo. 아예 무용고 현장에 나갔어요. Ellos fueron a los campos en donde no había 그 nadie. 현장에 나갔는데 여기에 보면 두 가지 특징이 있습니다. Y si miramos esos campos vacíos, 비로소 지역마다 누가 등장하냐? 제자가 등장해요. podemos ver que siempre en cada región hay un discípulo. 현장에서 찾아낸 제자가 등장합니다. Hay discípulos que se encuentran en la región. 사도행전 16장 루디아, Entonces en Hechos 16 a Lidia. 사도행전 17장 야손, Y podemos ver a Jasón en Hechos 사도행전 17. 18장 브리스가 부부. Y en Hechos 18, Priscila y Aquila. 이 이전에는 지역의 제자 이름이 등장한 예가 거의 없어요. Y antes de esto casi no aparecían los nombres de los discípulos. 전도 운동하면서 찾아낸 거예요. Entonces ellos fueron encontrados al hacer el movimiento de 그 evangelismo. 발전이 됐냐? ¿Hasta qué punto avanzó 이제 esto? 무용고 현장 가면 그 지역 살릴 수 있는 제자가 딱딱 붙어질 만큼 이 사람들이 성장한 거예요. Entonces ellos crecieron hasta tal punto en donde cuando iban a los campos vacíos en donde no conocían a nadie, siempre encontraban un discípulo que les gustaba para salvar a esa región. 교회 내에 제자를 찾을 수 있을 뿐만 아니라 No solo encontraban discípulos dentro de la iglesia, 현장에 그 지역을 살릴 수 있는 제자 찾을 수 있을 만큼 업그레이드가 됐어요. sino ellos avanzaron hasta tal punto en el que podían buscar discípulos en el campo. 완전 가는 걸음마다 이런 생명건 제자가 나오죠. Y entonces a cada lugar al que iban habían discípulos que daban su vida. 사도행전 16장에 루디아를 찾았습니다. Pudieron buscar a Lidia en Hechos 16, 사도행전 17장 야손을 찾았습니다. en Hechos 17 a Jasón. 거기에 자세하게 보면 무슨 단어가 또 나오냐면 Y si aquí podemos fijarnos en la palabra que podemos ver, 집이라는 단어가 나옵니다. podemos ver la palabra casas. 집 전략이 나오는 거예요. Hay una estrategia de casas. 곳곳에서 말씀운동 편 집하고 또 다릅니다. Entonces es diferente un poco a que haya un movimiento de la palabra en cada región y a las 사도행전 casas. 17장을 자세하게 읽어보세요. Hay que fijarnos mucho en Hechos 16, 17. 선화를 어지럽게 하던 사람이 이 지역에 이르렀는데 Entonces están todas las personas que están conmoviendo el mundo en esta región. 야손이 자기 집에 그 바울을 숨겼다라고 얘기하면서 비방합니다. Y nos dice que Jasón había ocultado a Pablo en su casa. 사도행전 17장을 자세하게 보세요. Fijémonos muy bien en Hechos 17. 3주 사역했습니다. Entonces durante 3 semanas se hizo el ministerio. 3주 만에 수많은 제자들이 일어났어요. Y en esas 3 semanas ocurrieron muchísimos discípulos. 다시 읽어보시라니까. Luego léanlo. 그러니까 집에서 뭐 했냐? 완전 제자들만 키워내는 일을 집에서 했고. Entonces, ¿qué hicieron en las casas? Ellos criaron a los discípulos. 나중에 이 집이 어떻게 된 줄 ¿Y 아십니까? qué pasó con esas casas después? 사도행전 18장 브리스가 부부의 그 집이 어떻게 된 줄 아십니까? ¿Saben qué pasó con la casa de Priscila y Aquila en Hechos 18? 로마서 16장 보겠습니다. Esto lo podemos ver en Romanos 16. 16장 3절부터 5절에 Lo vamos a ver desde el versículo 3 hasta el 5. Esto es Romanos 16, 3 a 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradoras en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, quien es el primer fruto de Acaya para Cristo. 16장 5절에 보니까 또 저의 집에 있는 교회도 문안하라. Nos dice en el versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. 그 집이 교회가 됐습니다. Entonces su casa se volvió una iglesia. 자, 우연의 일치일까요? 한 번 더 보겠습니다. Entonces vamos a ver también. 고린도전서 16장입니다. 1 Corintios 16. 16장 19절. Es 1 Corintios 16, 19. 읽으시죠.
Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. 아굴라와 브리스가와 그 집에 있는 교회라는 표현이 있습니다. Nos dice Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. 16장 빌립보에 가서 루디아를 찾았습니다. Entonces se pudo buscar a Lidia en Filipo, en Hechos 16. 루디아를 중심에서 일어난 교회가 빌립보 교회입니다. Y entonces la iglesia que se levantó en torno a la casa de Lidia fue la iglesia de Filipo. 사도행전 17장 데살로니가 가서 야손을 찾습니다. Y también en Hechos 17 se encontró a Jasón. 야손의 집을 통해서 일어나는 교회가 데살로니가 교회입니다. Y la iglesia que se levantó en torno a Jasón en la iglesia de Tesalónica. 사도행전 18장에 고린도에서 브리스가 부부를 만났습니다. Y en Hechos 18 se encontraron con Priscila y Aquila. 그 집에 전도운동, 말씀운동이 일어날 뿐만 아니라 제자들이 모여 들은 그런 집이 됐어요. Y entonces aquí no solo se reunieron en la casa, sino se reunieron todos los discípulos. 나중에 이 집이 교회가 됩니다. Luego esta casa se vuelve una iglesia. 그 교회가 고린도 교회입니다. Esta es la iglesia de Corinto. 계속 발전하요. Entonces avanza constantemente. 어떻게 하면 되겠냐? ¿Hasta qué debemos hacer entonces? 그거는 2단계 왔을 때 설명하겠습니다. Esto lo vamos a explicar en su hora. 네 번째, Entonces el cuarto punto. 사도행전 19장에 기록되어 있습니다. Esto lo podemos ver en Hechos 19. 빌립보가 에베소가 있던 아시아, Entonces Asia, que está en Efeso. 그 아시아 지역에서 펼쳤던 전도운동. El movimiento de evangelismo que ocurrió en esta Asia. 사도행전 19장 Hechos 19. 8절로 10절 보겠습니다. Vamos a ver de los versículos 8 al 10. 읽어보세요. Y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de una llamada Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 특별히 10절에 보니까 2해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. Especialmente nos dice en el versículo 10, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 2년 만에 전체 지역이 다 살아난 일이 벌어집니다. Entonces ocurrió que en 2 años toda la región cobró vida. 여러분 교회에서 초청잔치 하시죠? Ustedes también tienen como fiestas para invitar a sus iglesias, ¿verdad? 준비가 안 된 상태에서 초청잔치 하지 마세요. Si ustedes no están preparados, no hagan estas fiestas de invitación. 돈만 버립니다. Solo estamos tirando el dinero. 지역 전체를 장악하는 방법이 있습니다. Hay un método para poder conquistar a toda la región. 이렇게 준비를 하고 나서 Después de prepararnos de esta manera, 지역 전체를 위해서 행사를 하세요. entonces ustedes pueden hacer un evento para toda la región. 문화 전략, 초청잔치 얼마든지 가능합니다. Y ustedes pueden hacer estrategias culturales a invitar a la gente. Todo eso es posible. 지역 전체가 장악됩니다. Toda la región será conquistada. 지역 전체를 향해서 문화 전략, 회당 전략, 전문인 전략 이때 펼치는 거예요. Y ustedes cuando en ese momento es que pueden hacer las estrategias culturales, también todas las estrategias para la región y también de las sinagogas para los 2년 especialistas. 만에 지역 전체가 장악됩니다. Entonces, en 2 años se conquista la región. 여러분 흉내 내가지고 될 게 아닙니다. Esto no se puede imitar simplemente. 마사테난가를 어떻게 장악할 수 있습니까? ¿Cómo se puede conquistar Mazatenango? 과테말라 어떻게 ¿Cómo se 장악할 puede conquistar Guatemala? 조용히 말씀운동 까는 겁니다. Se hace el movimiento de la palabra silenciosamente. 교회 내에 숨어있는 제자들 하나하나 세우는 겁니다. Se levantan a los discípulos que están en la iglesia, uno a uno. 무역행정에 숨어있는 제자들을 세워서 그 지역에서 말씀운동 계속 펼치는 겁니다. Y se encuentran los discípulos en cada región para hacer el movimiento de la palabra en su 이런 región. 의미를 가지고 있는 팀들이 본격적으로 지역 전체를 향해서 나팔을 부는 겁니다. Y entonces estos equipos pueden dirigirse a la región y también soplar esta trompeta. 문화를 사용해도 되고 이 뭐 여러 가지 전문인들 얼마든지 사용해도 됩니다. Pueden utilizar la cultura o a varios especialistas. 그때 지역 전체가 장악되는 일이 벌어집니다. Y desde aquí es que se puede conquistar toda la región. 5번째입니다. Y lo quinto, 로마에서 펼쳤던 전략. la estrategia de evangelismo que ocurrió en Roma. 이렇게 한 지역은 장악될 수 있지만 세계는 어떻게 장악할 수 있습니까? Entonces claro que se puede conquistar una región, pero ¿cómo se puede hacer con el mundo? 사도행전 28장 보겠습니다. Vamos a ver Hechos 28, 31절. el versículo 31. 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 30절부터 31절 30 al 31. 읽어주세요. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. 지금 로마의 감옥인데 감옥이 아니고 자기 새 집에 있으면서 경비원이 이게 이제 보호하고 있는 그런 상황입니다. Entonces Pablo está en un arresto domiciliario.
거의 감옥이라고 볼 수 있죠. Entonces es como una cárcel. 거기에서 중요한 세계적인 제자들을 불러내는 거예요. Entonces desde aquí él empieza a llamar a los discípulos importantes en todo el mundo. 집에 가서 읽어보세요. Entonces lo pueden leer en casa. 로마서 16장 인물들이 한 27명 정도 기록되어 있습니다. Entonces podemos ver también en Romanos 16 que hay alrededor de 20 personas registradas. 겉으로 볼 때는 무난 인사처럼 보여요. Y puede parecer al principio que solo son unos saludos. 하지만 이 사람들이 대단한 사람들입니다. Pero cada una de estas personas es alguien muy sorprendente. 부장관 에라스도, Entonces también podemos ver a Erasto. 주인 가이오, Y también podemos ver a Gayo el Hospedador. 정치인들, 경제인들 그 안에 다 있습니다. Podemos ver que hay muchos políticos y economistas muy importantes. 세계를 움직일 정치, 경제인들이 그 안에 숨어 있었습니다. Están los políticos y los economistas que pueden mover al mundo dentro de estas 이 personas. 멤버들이 로마를 장악하기 시작합니다. Estas personas empiezan a conquistar a Roma. 심지어는 정치, 경제까지 전 세계 영향을 끼칠 수 있는 중요한 멤버들에게 계속 말씀을 전달한 겁니다. Se reúnen las personas que están bajo la política y también la economía que pueden mover a todo el mundo y así se comparte la palabra. 아, 어떻게 하면 되겠냐? Entonces, ¿qué debemos de hacer? 우리가 같이 인도를 받을 겁니다. Debemos de ser guiados juntos. 성경에는 길이 있습니다. En el camino, el camino lo podemos ver en la Biblia. 이 어마어마한 응답을 받기 위해서 요 응답부터 시작할 겁니다. Entonces, para eso es que nosotros necesitamos empezar esta respuesta primero. 성경적으로 전도해야지 여러분들이 세계 살릴 수 있습니다. Debemos de evangelizar bíblicamente para que podamos conquistar el mundo. 두 가지만 하면 세계 살릴 수 있습니다. Si podemos hacer dos cosas, podemos salvar el mundo. 예수가 그리스도란 복음, Con el evangelio que Jesús es el Cristo 그리고 성경적인 전도 전략. y las estrategias de evangelismo bíblicas. 제 농담 안 하고 확신합니다. No las estoy bromeando, estoy seguro. 여러분 정말 이 두 가지의 결론 내렸다면 De verdad, si ustedes tienen estas dos conclusiones, 하나님이 여러분과 여러분 교회에 대표적인 증거를 주실 겁니다. Dios les dará bendiciones representativas y evidencias en su iglesia. 시대적인 증거를 주실 겁니다. Les dará evidencias históricas. 사실입니다. Y esto es una verdad. 단순한 방법 하나를 지금 얘기하는 게 아니에요. No estamos hablando de un método simple, 성도들이 인생 전체가 바뀌는 거예요. sino cambiarán todas las vidas de los creyentes. 여러분 교회가 바뀌는 거예요. Porque van a cambiar sus iglesias. 간단하게 소개만 했습니다. Solo hemos presentado esto simplemente. 내일은 그럼 이것을 구체적으로 어떻게 진행할 것이냐. Entonces mañana vamos a hablar de cómo vamos a hacer esto específicamente. 요 얘기를 1시간 만에 해야 돼요. Entonces lo tenemos que hablar en una hora. 내일 요 얘기와 그 다음에 사역자 모임을 어떻게 지속할 것인지에 대한 얘기를 하겠습니다. Vamos a hablar de esto y cómo llevar a cabo una reunión de obreros. 시간이 좀 많으면 여러분하고 좀 풍성하게 얘기하고 싶은데 Y me gustaría hablarles extensamente si tuviéramos mucho tiempo. 주어진 시간이 많지 않기 때문에 여러분 짧게 이렇게 얘기했습니다. Pero como no tenemos mucho tiempo, entonces vamos a tener que hablar brevemente. 라틴 아메리카에서 여러분과 같이 메시지 듣고 있는 사람들이 유일합니다. Ustedes son los únicos que están escuchando este mensaje en Latinoamérica. 다 찍고 있잖아요. Se está filmando aquí, ¿verdad? 한국에서 다 보고 있습니다. Y en Corea lo están viendo. 미국에서 보고 있습니다. Lo están viendo en Estados Unidos. 여러분의 모습을 Los están viendo 정말 ustedes. 세계복음을 위해서 기도하고 있는 사람들이 보고 있습니다. 여러분. Las personas que están orando por la evangelización mundial los están 그리고 viendo. 기도하고 있습니다. Y están orando. 어제는 이 마리오 레닌 목사님 교회를 갔다 오니까요. Ayer después de ir a la iglesia del pastor Mario Lenin, 성도들이 글을 막 올렸어요. entonces todos los creyentes, 와, 교회 크다. como dijeron, que su iglesia es muy grande, 교회 깨끗하다. que es limpia. 야, 이 정도 분이면 지역에 어마어마한 영향을 끼치겠네. Si es así, entonces él puede influenciar a toda la región. 지네들이 막 글을 올려요. Ellos mismos empezaron a mandarnos esos textos. 방송되고 있습니다. Y eso está siendo emitido en vivo. 기도하는 분들이 여러분의 모습을 보고 있어요. Y muchas personas que están orando los están viendo ustedes. 간절한 마음으로 기대하고 있습니다. Están anhelando con corazón 저 ferviente. 중에 과테말라 살릴 사람이 일어나겠지. Aquí habrá una persona que vaya a salvar a Guatemala. 라틴 아메리카 살릴 제자가 일어나겠지. Habrá un discípulo que va a salvar a Latinoamérica. 그런 마음으로 같이 기도하고 있어요. Ellos están orando con este corazón. 저는 여러분하고 세계복음을 같이 하고 싶습니다. Yo quiero hacer el evangelismo mundial junto con ustedes. 라틴 아메리카 같이 살리기를 원합니다. Quiero salvar a Latinoamérica junto con ustedes. 복음과 성경적인 전도 전략으로 이 응답을 같이 받기를 정말 소원합니다. Y de verdad deseo recibir esta respuesta con el evangelio y las estrategias de evangelismo bíblicas. 할렐루야. Aleluya. 한 번 더 합시다. Una vez más, 할렐루야. aleluya. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 귀중한 성경에 숨어있는 전도 전략의 메시지를 전달할 수 있도록 축복하심을 Te 감사합니다. agradecemos por bendecirnos para poder compartir este mensaje muy importante del misterio que está en la Biblia. 이 복음과 성경적인 전도 전략을 가지고 Permite que con ese evangelio y las estrategias de evangelismo bíblicas 이 지역과 과테말라와 podamos a esta región y a Guatemala, 라틴 아메리카와 전 세계에 살리도록 축복하여 a 주옵소서. Latinoamérica y a todo el mundo, que podamos conquistar estas regiones. 감사를 드리고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén.